Look at these. Yeah, if you want to get some action shots, and I can always tackle you. Do you wanna like run? Yeah. You'll be my moving target. I'll try to kick you while you're shooting. Haven't been shooting a lot lately because of the training schedule and my working schedule too. It's getting crazier and crazier. But yeah, I love this. This is my happy place. I haven't shot since September last year, so this is pretty good opportunity to show how bad of a shooter I am. That's a pretty solid round, and it's very important when they're like grouped together. That means that I kind of know what I'm doing. It's like a piece of art. They're made here in Colorado, in Estes Park, by this company, Coyote Stalker Stick Bow. Už máš super, hovoríš? Jak sa cítim? Dneska sa cítim dobre, na to, že už je koniec týždňa, štvrtok. Tak samozrejme už telo je trošku unavené, ale to patrí k tomu. Ale ináč všetko v poriadku. Keď je pri mne Romanko, tak sa cítim bezpečne. Chodím skoro spať, skoro o 11. chodím spinkať a o 8. stávam, už 9-hodinový spánok. 8 hodín mi stačí. 8 musím mať. Tak ja mám furt dobrú. Ja s tou váhou som zatiaľ, musím zaklopať, nemal problém. Uvidíme teraz po tejto silovej príprave, že či sa tie posledné kilá nejak budú ma viac trápiť, ale myslím si, že to pôjde v pohode, jak vždy. Že som sa ešte nejak netrápil niekdy s váhou. A skôr tlač túto dole, vieš? Nie hrud, túto tlač dole. Nie tam kríž. A však s Kajom som stále. Vidíme v podstate skoro každý deň. Takto máme túto silovú prípravu teraz spoločnú. Sme 3-krát chodili do týždňa, teraz už sa to skrátilo. A tak mám ma ráda. Hlavne ho motivujem myslím si, že ho motivujem, lebo je dosť súťaživý, hlavne pri mne a pri Lajošovi, takže je to dobré. Samozrejme, keď tá je z hlavy preč už odtedy, ak som sa dozvedel o novom zápase a o ďalšom súperovi, takže ten som zahodil za hlavu. Zobral som si z toho len veľké ponaučenie. Brate, ideme? Som ho chcel pozvať na obed a tak je fajnový, že on mi povie, že ne, jemu spraví maminka vajíčka. I don't consider my opponent the best in the octagon because David is the champion. So if you see the match, he's the best in the division, and Bojan is the next stage or stop to me to go for the belt again. So it's a fight that must have happened. David's opinion about that he doesn't like to fight with me for this third time. I totally understand him because we have two tough fights. It went all the way. It was a decision by the judges, and if I was in his perspective, I wouldn't want to risk the third fight that could go as he will lost. My health condition now finally is better because the last time I have a match in September
and after it I wanted to fight in November, but unfortunately it was an accident with my coach. It was so unlucky that we were just like playing like this little touchy sparring thing, and he had butted on my fist, and it got broken a little bit, so that's why I couldn't fight in November. But now it's all good, and I'm 100% in training again, and I'm here to fight on Octagon Prime. What's up? This might sound like kidding me, but Curtis might actually buy from you. I'm gonna do 3 hard rounds, just like a fight pace, and then I'm probably gonna take a round off, and then gonna do 2 more technical and specific rounds. I think the main thing is he can wrestle, right? So that last fight, I think Bojan beats that guy 9 times out of 10. If he has a camp where he can wrestle, Bojan's a great wrestler, knows how to push the pace there. You know, but if you go into a fight and you were injured and you weren't able to wrestle, that sucks. You know, so I think that's the biggest piece. Is he seems to be connecting to his grappling really well. Bojan has a history of coming back really well off of a loss, right? Like he knows how to find the things to work on, and he knows how to kind of temper his spirit or whatever, right? Well, first 3 rounds are done. That was pretty good pace. I like when after the sparring I had the sensation like after the fight when I feel that my lungs are gonna fall out. The biggest thing with this fight compared to the last fight is where he's at physically. His last fight, he was just in a difficult place dealing with injuries and that kind of thing. So it really hindered what he was able to do in training camp. This camp, I feel like he's a lot more healthy. He's able to actually push himself throughout the training session. So I'm very excited to see what he goes out there and does March 26th with a great camp like this. All right, go ahead. Hey, thank you guys. Quick. Appreciate y'all's time. Furt len čakám na ňo. Večne. Večný problém. Hlavne, že má hodiny drahé. Ale na čas nedojde. Mám teda ďalej. Únava už akože je tak trošku, lebo je koniec týždňa, ale to je normálne. Teraz budem mať na to víkend, aby som si oddychol, potom ešte jeden ťažký sparingový týždeň a potom sa už budeme sústrediť len na doladenie váhy a naozaj sa cítim po aj zdravotnej stránke 100%, odkedy môžem chodiť Tomášovi pravidelnejšie do týždňa. No a jasné, ja sa veľmi teším na tento zápas vlastne, lebo ten zápas s Kejtom mi absolútne nevyšiel. Vyhľadával som hneď ďalší zápas vlastne, aby som si napravil chuť, lebo myslím si, že na to, jak som bol pripravený, tak som v tom zápase vôbec nič neukázal, ani som sa do neho nedostal a vlastne odtedy som neprestal trénovať do dnešného dňa a už sa teším, keď to budem môcť v Šamoríne vypustiť. On sa bojí za všetkých. Keď som mal zápas s Kejtom, volal mi ráno, že... Poďme do príhodu. Zvoní mi telefón, ne? Ráno, poďme ráno o 6. Kulánko mi volal, mi ráno, čo mu drbe, dvihnem, čo je? A hovorí, Bráško, v piči sme. Hovorím, čo? Videl som, jak hádža medicibal. A mal som pravdu, videl som išla dynamicky 15 km. Ale nejdeš, ty mal som pravdu. Ty koko, že on musí byť dynamicky, strašne silový. Miliónkrát mi vyprával takéto somariny a nikdy to nebola pravda. Teraz mu to vyšlo raz a hovorí, vidíš, mal som pravdu. A tá hudba, to vypínal chlapci, alebo? Nevydali ste. Trošku. Nestlačili sme my, reálne.
Takže teším sa, váha je dobrá, ako vravíš, ale ešte nie som ani v nejakej prísnej diete, takže čo sa teším, že ide to úplne super, že forma vyzerá už na oko, na výzor dobre, takže viem, že mám váhu dobrú, bez toho, že by som sa musel vážiť, avšak aj keď sa prevážim, tak je to v poriadku. Takže som v pohode a môžem sa plne sústrediť iba na nadchádzajúci fight. Mám nové, že viacej sa počúvam, viem si viacej oddychnúť. Viac mám zariadený ten tréningový režim tak, že vždy viem, čo ma čaká. Takže nie som odkazaný na nejaké náhody, nepripravené tréningové jednotky. Čo by som nehovoril, že niekedy by som v tom mal nejaký špeciálny chaos, ale proste mám v tom ešte viac jasno. Nevyčítal som si nič, lebo ja neberiem tak chyby, že asi ako ostatní ľudia, proste chyba je fajn, keď ju človek vníma a vie sa z nej poučiť. Takže som sa poučil, že musím mať ešte chladnejšiu hlavu v niektorých situáciách. Tak Kotol tam určite bude, lebo Octagon fanúšci dobre ako skandujú, že sú dobrí fanúšici, takže myslím si, že oni spravia Kotol. Ježiš, teraz po tréningu ma čaká lečo, čiže vajíčka so zeleninou. To si dám s nejakým zdravým pečivom, lebo mám dobrú váhu a možno aj nejaké pamlsky, lebo som jebnutý a proste keď môžem, tak si dám a opovažte sa mi niekto pýtať, že uvidíme, či navážiš, vyhajzli vyjebaný. Tomu ver, že navážim. Debilkovia.